কতগুলো পায়রা দেখুন। শ্রীনগর লাল চকের যে ঘন্টা ঘরের সামনে যে হোটেলগুলো রয়েছে না, এর সামনে দেখুন সবাইকে খাবার দেওয়া হয়েছে, সবাই খাচ্ছে। ও ওয়াও 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 ভাই, गजब गजब गजब, बहुत ही प्यारा। एक साथ भी उड़ रही है सब, देख लो भाई, बहुत ही प्यारा सा है। বৃষ্টি হয়েছে, বৃষ্টি হওয়ার পর লাল চকের অবস্থান দেখুন কত সুন্দর লাগছে দেখতে, সেরকম দারুণ দেখাচ্ছে। সকাল সকাল খুব ভালো লাগছে দেখতে। দেখুন না বন্ধুরা, এখানে বৃষ্টি হচ্ছে অথচ আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে কিন্তু গরম, ঝাড়খণ্ড বিহার ওই সাইডে কিন্তু প্রচণ্ড গরম রয়েছে, দিল্লিতেও তো গরম রয়েছে। तब पूरा हाथ ठंडा हो जाएगा यार। नहीं ज़्यादा ठंडी लग नहीं रही है, उससे थोड़ा खा लिया होगा। जब पहले तुमको किया तुम उठाए नहीं, उसके बाद मैं बोला ग्रुप पे करता हूँ, देखता कौन कौन खाता है। किया सब उठाए थे, वो विनोद बाबू, फिर उसके बाद संतोष बाबू, उसके बाद नितिन बाबू। क्या यार देखो, अगर मालूम है ज़्यादा पैसा खर्चा करोगे, ज़्यादा पैसा बोलना बहुत दूर चले गए, तुझे भूल गए, ये हो गया वो गया है। तो बोला आया घूमने में इधर, तो वो वही बकने लगा साला, बोल रहा कि